Kamalpur ni Methirmiya parawo Diporni Barotawo Pherang nangai Thwikha khoroksa borok tini belekhe wati gobang waitong fru kheto musukna hana thangtini salka kuchai nala panchayat ni Methirmiya parani tongnai Pherang Kokjagwi kheto kalai thangka aboni yagulo bono manei Kamalpur BSF sakhom nogo tlang thangjakka aro talangmani pore bini sagrok naimani yagulo bono Thwikha hani sairejakha bini bihikte khorongni busla tongo thwinai sohel khoroksa gisti khlai chanai borok tongmani বাড়ি মেথিরমিয়া 20 ডিসেম্বর গরু আনতে গেছিল গরু আনতে গিয়া সেরা তার উপরে টানা পড়ে তার পরিবারে কে কে রয়েছে তার পরিবারে তার দুই ছেলে নাবালক দুই ছেলে আছে স্ত্রী আছে বয়স কত হবে বয়স 48 কি করতেন সাধারণ কৃষি কাজ করতেন ঘটনা কয়টার দিকে হয়েছে অনুমানিক 12টা 12:15 আপনার কি হয় আমার সারা स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।